కు సియా ఫౌండేషన్ అంబులెన్స్ ను బహుకరించడం పట్ల వారికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ ఆర్ జగదీశ్వరరెడ్డి మాట్లాడుతూ ఇట్టి ఉచిత అంబులెన్స్ సర్వీసులో కనీసం పెట్రోల్ పోయలేని స్థితిలో ఉన్న నిరుపేదలకు తాను పెట్రోల్ పోయించి హైదరాబాద్ కు తరలించేందుకు సహాయం చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు. అంబులెన్స్ మెయింటెనెన్స్ రతన్లాల్ లహూటి ఆధ్వర్యంలో ఉంటుందని ఫౌండేషన్ నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక ఎమ్మెల్యే పట్నం నరేందర్ రెడ్డితో పాటు మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ ఆర్ జగదీశ్వరరెడ్డి, మౌలానా జాఫర్ పాషా హస్సామి, సయ్యద్ అంజాద్, డాక్టర్ సయ్యద్ సమయుల్లా హుస్సేని, హఫీజ్ ఎండి సలీం సాహెబ్, డాక్టర్ ఎంఏ కరీం, షాహిద్ సాహెబ్, రతన్లాల్ లహూటి, ముక్తార్ అహ్మద్, 2వ వార్డ్ కౌన్సిలర్ మధుసూదన్ యాదవ్, ఎస్ఎం గౌసన్, పిసిసి మెంబర్ ఎండి యూసఫ్, విష్ణు, హఫీజ్ ఆసిఫ్, సోషల్ వర్కర్ ముషాఫ్ ఖాన్, ఎండి ఇర్ఫాన్, కాదర్, మసూద్ మరియు స్థానిక నాయకులు పాల్గొన్నారు. इसके बाद हमारे मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना मोहम्मद हुसैनुद्दीन सानी जाफर पाशा साहब की पूरे अदब एहतराम के साथ शालपोशी और गुलपोशी की जा रही है। इसके बाद मदरसे फैजुल कुरान मोहतरम काजी सैयद शाह डॉक्टर समीउल्लाह हुसैनी साहब क़िबला बंदा नवाजी मद्दज़िल्लुल आली और उनके साहबजादे सैयद शाह शुजातुल्लाह हुसैनी साहब की शालपोशी और गुलपोशी होगी। इससे जो है इस्तेफादा उठाएं। हमारा मकसद ये नहीं है कि एम्बुलेंस के जरिए से जो है लोगों से पैसे लें, पैसे कमाने का जरिया बनाएं, बल्कि हमारी एम्बुलेंस ये आपको यहाँ से हैदराबाद जाना है तो पेट्रोल के चार्जेस कितने लगते, बस वो पेट्रोल के चार्जेस पे जाना है। कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में खुशी हो जाती, खासतौर पे मैं चेयरमैन साहब को, रतनलाल साहब को, चेयरमैन साहब एक छोटा सा हमारा जो हम हर जगह हमारा ये आइडिया कामयाब हुआ कि हमारे घरों में जैसे बर्थडे तकरीब होती या कोई खुशी का मौका आता तो हम केक वगैरह काट के जो है इसको पैसे केक काट लिए, उसका काट लिए, उसके अंदर क्या है हमारे पैसे खराब करते हैं। तो उसी दिन अगर आप कोई खुशी के मौके के दिन अगर गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे तो इंशाल्लाह उससे जो भी पेशेंट को लग जा रहे हैं वो उससे फायदा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सदासीपेट में नहीं बल्कि जहां जहां भी हमारी एम्बुलेंस चल रही यही ऐसी तरीका है, इससे हम गरीब लोगों की डायरेक्ट मदद कर सकते। अगर आप गाड़ी के अंदर पेट्रोल डला के रखेंगे कोई भी, तो अगर किसी को इमरजेंसी की जरूरत हो गई, अगर वो लोग पेट्रोल के पैसे भी पे नहीं कर सकते तो बराबर जो है वो पेट्रोल जो है वैसे टाइम पे काम आएगा। मैं सीनियर सिटीजन लीग को ये बात बोलते हुए जाऊंगा, अगर आपको कभी कोई ऐसा पेशेंट मिल जाए जिसके पास पेट्रोल के पैसे भी नहीं है, आप बिल्कुल वो जो पेशेंट है उसको जहां भिजाना है वहां भिजाइए, पैसों का इंतजाम इंशाल्लाह अल्लाह करेगा मैं आपको पहुंचा दूंगा। और ये एम्बुलेंस का जो है कोडंगल के अंदर जिस तरह से इफ्तिदा हो रहा है, इससे मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि ये बात हर देहात में, हर गांव में पहुंचाएं कि इसकी आज के जमाने में बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं खास तौर पे मौलाना शाहिद साहब का बिलखुसूस दिल की गहराइयों से, रतनलाल साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और उसके साथ साथ हमारे तेलंगाना की शान जो हमारे मौलाना जो हैदराबाद से आए हैं मौलाना हस्सामी साहब, तो मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं। मैं आपको शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, बल्कि आपकी दुआओं में अगर हम आ गए तो अल्लाह ताला हमारी दुनिया और आखिरत बना देंगे। जज़ाकल्लाहु खैर।
अस्सलाम वालेकुम। और एक बार आने की वजह ये है कि जैसे हमारे सदासीपेट के अंदर 287 बेवा औरतें हैं, यानी वीडोज ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి సార్, తెలుగు में बात करता हूँ मैं। तो 287 వీడో ఫ్యామిలీస్ అంటే హస్బెండ్స్ చనిపోయిన వాళ్ళు. అంటే మేము ఏం చేసినామంటే వాళ్ళు ఎక్కడ పోయినా గవర్నమెంట్ నుంచి పెన్షన్ వస్తుంది, కానీ పెన్షన్ వచ్చిన తర్వాత కూడా చాలామంది ఎట్లా ఉన్నారంటే చేయి జాపే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. వాళ్ళకి ఏదైనా పని ఇవ్వాలి, వాళ్ళు ఎవరికి కూడా చేయి జాపే వాళ్ళు అవ్వకూడదు. ఆ ఉద్దేశంతో ఫస్ట్ మేమేం చేసినామంటే అక్కడ టైలరింగ్ సెంటర్ ఓపెన్ చేసినాం. టైలరింగ్ సెంటర్ అంటే టైలరింగ్ సెంటర్ నేర్పించి వదిలేయడం అట్లా కాదు. టైలరింగ్ నేర్పించిన తర్వాత వాళ్ళకి పని ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఈరోజు నెలకు చాలామంది 15,000, 18,000, 20,000 వరకు సంపాదించుకుంటున్నారు. అంటే వాళ్ళు చేయి జాపే బదులు వాళ్ళ చేయి నుంచి ఎవరికి హెల్ప్ చేసే వాళ్ళు లాగా అయిపోయినారు. అంటే ఇక్కడ నేను మౌలానా షాహిద్ సాబ్ తోని నేను చాలా దగ్గరగా నెక్స్ట్ మాది ఏముందా అంటే ఇక్కడ ఒకటి టైలరింగ్ సెంటర్ పెట్టాలి. టైలరింగ్ సెంటర్ పెట్టి వీడియోస్కి ఎవరైనా హస్బెండ్ చనిపోయేలా ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకు హెల్ప్ చేయాలని అది ఆ ఉద్దేశంతో ఒక టైలరింగ్ సెంటర్ తొందరగానే స్టార్ట్ చేద్దాం. ఆ హాస్పిటల్ నడుస్తున్నది. నీడీస్ ఓన్లీ, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ వీడియోస్, నీడీ ఫ్యామిలీస్. इंकोटी एमंटे हमारे दरमियान जो हैदराबाद से जनाब समीउल्लाह साहब है और जनाब शुजातुल्लाह साहब है, जनाब सत्तर साहब है, तो हमारे पास सदासीपेट में क्या है, महीनेवारी राशन तकसीम होता, रमज़ान में राशन तकसीम होता. वीडियोस के लिए हम गवर्नमेंट के अलावा और एक भी एक पेंशन देते जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद होते, तो आप तमाम के ताउन से ही वो काम होता. तो इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह आज ये वादा करके यहाँ से जा रहे हैं कि बहुत जल्द आपके कोडंगल के अंदर जो है जो भी जरूरतमंद है उनके घर तक राशन पहुंचाना, ये एक जिम्मेदारी समझ के जा रहे हैं. इंशाल्लाह मौलाना शाहिद साहब से आप तमाम लोग राब्ते में रहिए. वो मैं चेयरमैन साहब से खासतौर पर एमएलए साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप तमाम लोगों की नज़र में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ज़रूरतमंद होते हैं, जिनकी ज़रूरत को पूरा करना हम तमाम लोगों के ऊपर फर्ज है. तो ये कोशिश करते हैं कि वो लोगों के लिए कुछ ऐसा काम करते हैं कि वो लोग किसी के सामने हाथ पसारने से बेहतर है कि वो देने वाले बने. इंशाल्लाह सब लोग कोशिश करेंगे. जज़ाकल्लाहु खैर. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मैं हमारे सैयद अमजद साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो काम कर रहे हैं सदासीपेट में. डॉक्टर साहब शायद 3 एम्बुलेंस है उनके पास, 9 हो गए माशाल्लाह. बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह, बहुत बड़ी सर्विस है. इंशाल्लाह यहाँ पे भी बढ़ जाएंगे. ये यूनाइटेड वॉलंटियर्स एसोसिएशन यूएस के जो मेरे भाई के प्रेसिडेंट है सैयद शारिफुल्लाह हुसैनी साहब और मेरे साहबजादे सैयद शाह शुजातुल्लाह हुसैनी हैदराबाद के प्रेसिडेंट है. तो ये उसको कोऑर्डिनेट करके मुझे खाली बुला कर लेके आए हैं, तो आ गया हूँ मैं. बहरहाल बहुत खुशी की बात है. ऐसे सोशल एक्टिविटीज़ होना चाहिए और जब भी एम्बुलेंस यानी इमरजेंसी में सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है, कोई भी बीमार हो गए हॉस्पिटल लेके जाने के लिए टाइम पे और किसी के पास पैसे भी नहीं रहते, ये बहुत बड़ी बात है. या ऑपरेटिंग भी इसके एक्सपेंसेस बहुत बड़े होते हैं. अभी हमारे म्यूनसिपल के चेयरमैन साहब पेट्रोल के लिए भी बोले हैं, बहुत बड़ी बात है ये माशाल्लाह. बहुत बहुत थैंक यू साहब आपका, बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि मेन ड्राइवर एक्सपेंसेस और ये पेट्रोल का ही फ्यूल एक्सपेंसेस ही बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं. क्योंकि डोनेशन तो हो जाती गाड़ी, लेकिन मेन क्या है चलाना, उसको मेंटेन करना, ऑपरेट करना, ये बहुत बड़ी बात है. और यहाँ पे लोगों के साथ दूसरे भी एम्बुलेंसेस रहते उसके भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसको भी मैनेज करना बहुत बड़ी बात है. यहाँ बहरहाल सपोर्ट रहेगा. हमारे चेयरमैन साहब, क्या नाम है आपका साहब? जगदीश्वर रेड्डी साहब, बहुत बड़ी बात है, खुशी की बात है, बहुत मुबारक है. और आप लोग यहाँ के जो लोग हैं, जो भी हजरात है, रतनलाल साहब है, सीनियर सिटीजन यहाँ के, ये लोग ऑपरेट करेंगे इसको, के प्रेसिडेंट हैं. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बहुत मुबारक. बहरहाल मैं आप लोग का पहले लेट आया हूँ, माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे कि हम लोग लेट आए हैं. बहरहाल ये खुशी की बात है. यहाँ पे ऐसे एक्टिविटीज़ और दूसरे भी होना चाहिए, एम्बुलेंस मिल के नहीं, और दूसरे गरीबों की मदद के लिए भी सब लोग
काम करना चाहिए। बहुत खुशी की बात है ये। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जाफर साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, हैदराबाद से तशरीफ़ लाए। बहुत हालांकि बहुत बड़ी मसरूफियत है आपकी। और सैयद शाह सत्तार हुसैनी साहब ये हैदराबाद से तशरीफ़ लेके आए हैं। मैं मोहतरम रतन लाल लाहौटी साहब से गुजारिश करूं कि वो आप हजरात को मुखातब करें। ఇక్కడ కూర్చున్న పెద్దలు డాక్టర్ సయ్యద్ అమ్జద్ సాబ్, మౌలానా హుసనుద్దీన్ సాబ్, మిత్రులు, మా కోటల్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ మున్సిపాలిటీ చైర్మన్ జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారు, కార్పొరేషన్ చైర్మన్ గారు, ఇంకా ఇక్కడ ఉన్న పెద్దలందరికీ ఒకసారి నమస్కారాలు చేస్తూ, చాలా మంది మిత్రులు ఉన్నారు, ఆ పేర్లు చెప్పుకుంటూ వస్తే చాలా పొద్దు అవుతుంది. వచ్చిన కార్యక్రమాన్ని తొందరలో ముగిస్తాము. మేము ఇప్పటి వరకు ఇక్కడ వచ్చిన డాక్టర్ల సహకారంతో ఇప్పటికీ 2 పెద్ద క్యాంపులు చేసినాము. కొడంగల్లో 3 మోకాళ్ళ నొప్పుల కొరకు పెద్ద క్యాంపు చేసినాము. హార్ట్ పేషెంట్ల గురించి కూడా ఒక క్యాంపు చేసినాము. ఫిజికల్ మరి మా జనం ఎట్లా ఉన్నారు, ఆరోగ్యంగా ఉన్నారా లేదా, ఎవరికి ఏం కావాలని చేస్తూ వస్తున్నాము. ఈ కరోనా కాలంలో 2 సంవత్సరాలు ఆగిపోయినాం. పరిస్థితి కరోనాలో చేసేటట్లు లేకపోతే బాధపడుతున్నాం కూడా. మేము టార్గెట్ సంవత్సరంలో 1, 2 అనుకుంటున్నాము. కానీ మా అదృష్టం బాగలేకనో అదృష్టం ఉందో 2 సంవత్సరాల కాలం నుండి ఏ విధమైన వ్యక్తి అందరినీ ఒకటి చేసే కార్యక్రమాలు దొరకలే. మరి అదృష్టంతో ఈరోజు మళ్ళీ కోడంగల్కు అవసరం కూడా ఉండే ఒక అంబులెన్స్ ఇచ్చినాడు ఆయన పెద్ద మనసుతో. దాన్ని అయినంత వరకు ఎక్కువగా ఉపయోగించుకొని, అంటే ఎవరికి అవసరం అదే ఎక్కి తిరిగే వాహనం కాదు అది. అది ఓన్లీ పేషెంట్ కొరకే పనికొచ్చే వాహనం. దాని కొరకే మాత్రం వాడాలి. దాన్ని తప్ప ఏదో ఎక్కడో షాప్ మోసుకుపోతున్నాం అనేది కాదు అది. దాన్ని అన్ని విధాలా మేము చూస్తాం. దాని కొరకు ఇబ్బంది లేదు. దాని మంచి చెడ్డు దానికి కావాల్సింది జనంకు అందుబాటులో రాత్రి 12 గంటలకు కూడా అంటే బండి తయారు దొరకాలి. ఆ పద్ధతిలో ఉంటేనే అంబులెన్స్ అది. ఇక వచ్చినోడు వచ్చే అప్పుడు నింపుతాం, డ్రైవర్ను నింపుతాం, పెట్రోల్ నింపుతాం అంటే అది జర ఇబ్బంది అవుతుంది. అందుకే నా ఆర్గనైజేషన్ 3 రోజుల క్రితం करने का जज्बा पाया जाता है। इस तरह हम अपनी तरफ न देखें कि मैं कितना काम कर रहा हूँ, कैसे काम कर रहा हूँ। हमारी पहली मुलाकात शीरखुरमा पीने से हुई थी, अगर हमारे साथियों को याद। साथ बैठकर शीरखुरमा पीने से इब्तिदा जो हुई, आज अल्हम्दुलिल्लाह ये शक्ल हमारे सामने है। तो हर एक अपने दिल के अंदर जो भी जज्बा है कि मैं कुछ करूँ, उसको लेके आगे बढ़े तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो तनावर दरख्त बनकर सामने आता जाएगा और काम बहुत ज़्यादा फैलता फूलता चला जाएगा। मैं यहाँ के ज़िम्मेदार हजरात, जिनको हम चुनकर हमारे ज़िम्मेदार आपके मानते हैं, ज़िम्मेदार मुकर्रर करते हैं, उसमें हमारे MLA साहब हैं और हमारे म्यूनसिपल चेयरमैन साहब हैं, इन लोगों का भी तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ मैं कि हम आम तौर पर ये समझते हैं कि ये हजरात बहुत बड़े हजरात हैं और ये आपकी आम खिदमत के लिए आगे नहीं बढ़ते, मगर आज हमें समझ में आया कि हम थोड़ी सी खिदमत करते हैं तो वो हमसे पीछे रहना भी नहीं चाहते। मैं बहुत ज़्यादा आपके शुक्रगुजार हूँ हमारे चेयरमैन साहब का, और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे MLA साहब का। हमारे MLA साहब से मेरी कोई करीबी आपके कागज़ में अभी तक मुलाकातें नहीं हुई हैं, इंशाल्लाह आइंदा होती रहेंगी। और हम आपकी कोशिश करेंगे कि MLA साहब से भी जितनी हो सकती है उनकी खिदमत को खींच कर आपके आवाम तक पहुँचाने की कोशिश करते रहें। एक और बात जो आप हजरत के सामने रखनी है वो ये कि डॉक्टर साहब अपने जहन के अंदर मुख्तलिफ कुछ और प्रोग्राम भी रखते हैं। बहुत सी चीज़ें मुख्तलिफ जहनों के अंदर होती हैं, वो बाहर आने के लिए मचलती रहती हैं। मुख्तलिफ मौक़े की ज़रूरत होती है कि वो बाहर आएँ। अभी मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमारे डॉक्टर साहब थोड़ी देर बात तो कर लिए हैं, मगर आपके क्या कहते हैं कि मुतमईन नहीं हुए। तो मैं डॉक्टर साहब को एक मरतबा फिर आपके क्या कहते हैं कि आगे बढ़ने और माइक को हाथ में पकड़ने की कोशिश करने के लिए बोलता हूँ कि वो आपकी बात करें। वो शेर
मुझे याद नहीं रहते, लेकिन उसका मजमून ये है कि मैं तो तनहा चला था जानिब मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बढ़ता गया। सीनियर सिटीजन लीग ने एक इरादा किया, अमजद साहब उसके साथ जुड़े, और फिर उसके बाद बड़ी खुशी की बात है कि चेयरमैन ऑफ म्यूनिसिपल मोहतरम जगदीश्वर रेड्डी साहब ने इतना बड़ा ऐलान किया कि जिन हजरात के पास पेट्रोल के लिए भी पैसे नहीं होंगे, उनके लिए पेट्रोल मेरे पेट्रोल पंप से मिलेगा। यही चीज़ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात बयान फरमाई है कि भाई तुम्हें कुछ करना है तो करने का इरादा कर लो, लोग खुद ब खुद तुम्हारे साथ जुड़ते चले जाएंगे। यही मिसाल आज हमारे दरमियान यहाँ हुई। हमारे एक और मेहमान खुसूसी MLA साहब भी तशरीफ़ लाने वाले हैं, लेकिन उस वक्त तक के लिए चूंकि सीनियर सिटीजन लीग यहाँ, जैसा कि अभी डॉक्टर समीउल्लाह साहब ने कहा कि और भी कामों की ज़रूरत है, उनके इल्म में मैं ये बात लाऊं कि इससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह कई मेडिकल कैंप्स यहाँ मुनक़िद हो चुके हैं। अल्लाह करम है, ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं मोहतरम रतन लाल लाहौटी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो लीग का तारुफ कराएं और उसके मकासद पर आप हजरात से गुफ्तगू करें। और फिर ये जो बात सामने आई है कि भाई गाड़ी का इंतज़ाम करना आसान है, लेकिन उसको मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल में रखना, यानी ये कि उससे फ़ायदा उठाना, ये बड़ा मसला है। तो मोहतरम रतन लाल लाहौटी साहब ने इसकी जिम्मेदारी ली कि गाड़ी की वो निगरानी भी करेंगे, और फिर उसके लिए जो जो मसाइल दरपेश होंगे वो सब की जिम्मेदारी वो उठाने वाले हैं। मैं मोहतरम ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मोहतरम जगदीश्वर रेड्डी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वह हमें मुखातब करें। डॉक्टर सैयद अमजद SIA फाउंडेशन सदाशिवपेट, मौलाना उसमुद्दीन सनी साहब और हमारे करीम साहब, मुख्तार भाई, रतन लाल साहब और जितने भी यहाँ बुजुर्ग हैं, सबको मेरा प्रणाम, आदाब सबको। मैं पहला एक्सट्रीमली आई वुड लाइक टू आस्क सॉरी टू द डॉक्टर साहब कि उनका जो इंसिडेंट उनके घर में हुआ, उनका जो बच्चे का इंतकाल हुआ, उसके लिए हम वेरी सॉरी फॉर दैट। और उसके बावजूद भी उन्होंने दूसरे बच्चों के लिए, ये जो दूसरे बुजुर्ग रहने दो या बच्चे रहने दो, कोई भी कौम के लोगों के लिए जो हिम्मत बढ़ा के उन्होंने इस एम्बुलेंस को यहाँ कोडंगल में ला के रखने की कोशिश की है, उसके लिए हम कोडंगल की तरफ से, पूरी पब्लिक की तरफ से, मेरे म्यूनसिपल के हर काउंसलर की तरफ से, हमारे MLA साहब की तरफ से, मेरे पिताजी गुरुनाथ रेड्डी साहब की तरफ से, मैं उनको हार्टफुली आई थैंक हिम। उसके बाद में कि ऐसे नेक काम करने के लिए बहुत बड़ी दिल चाहिए, वो इतना इजी नहीं है कि एक एम्बुलेंस ला के डोनेशन करना बोले तो उसके लिए उन्होंने कितना एक ये करे होंगे, उसके पीछे कितना ये रहेगा उनके मुझे भी मालूम है। और उन्होंने एक रिक्वेस्ट की कि अगर गरीबों को पेट्रोल देने के पैसे नहीं रहे तो मेरा ही पेट्रोल बंक है, वो किसी भी टाइम वहाँ जाके, वहाँ हमारे मैनेजर जानी साहब भी थे, कितना उनको पेट्रोल डाल लेना चाहिए, डाल लेके जा सकते बोल के मैं उनको परमिशन दे देता हूँ। मैं ऑलरेडी मैं यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट वाले को और दूसरे कोई भी गए तो भी एम्बुलेंस को, दासापा साहब का जो एम्बुलेंस है, अभी भी उनको रिक्वायर रहा तो मैं उनको पेट्रोल डाल के भिजाते रहता हूँ। मैं उसमें साहब जैसा रिक्वेस्ट करें हमको, सिर्फ वहाँ जाके मेरा नाम बोल के डाला लेके गए तो बस हो जाता, और पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी हर एक को ये करना। एक ग्रेटनेस ऑफ मुसलमान कौम का क्या है बोले तो दे विल एक्सेप्ट एवरी अदर कम्युनिटी इनटू देम, दे आर नॉट अगेंस्ट एनी अदर कम्युनिटी एक्चुअली, टू बी फ्रैंक। क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त हैं, मैं उनसे जितने भी मुलाकात करता हूँ, मैं देखता हूँ कि दे ऑल लाइक टू शेयर। अब कोई भी हमारे कोडंगल का बच्चा कोई भी रहने दो, वेदर इज ST SC BC रहने दो, कोई भी नीचे गिरे तो पहले हमारे पास जितने भी वो मौज बंडी वाले हैं या फूल बंडी वाले हैं, पहले वो लोग बांट के उनको उठा के लाते। वो केस होता नहीं होता वो अलग बात है, सीधा हॉस्पिटल भी लेकर आते। मैं बहुत बार देख चुका हूँ ये, इसलिए आई एम वेरी थैंकफुल कि आज इतने बड़े बड़े लोग आके मेरे को ये आशीर्वाद दिए हैं। और आई होप मेरा जितना भी कोऑपरेशन चाहिए आप ले सकते हैं, और मेरा नंबर करीम साहब के पास है, और कभी भी आप जो भी काम है 1 आवर बिफोर बता दिए तो मैं उसके लिए रेडी रहूँगा। मैं कि वी कैन टेक हेल्प एंड एवरीथिंग, इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। और हमने
हाल ही में हर स्कूल हर इसमें एक मेडिटेशन का प्रोग्राम लगाए थे, जिसमें हमारे फ्रेंड्स जो भी आईटी प्रोफेशनल्स या प्रोफेसर्स बड़े बड़े लोग आए थे। दे हैव गॉन टू ईच एंड एवरी स्कूल एंड दे हैव उनको पूरों को एक 10 मिनट का मेडिटेशन कैसा करना, उससे क्या एडवांटेज रहेगा बोल के उनको सिखाया। सिंपल टेक्निक्स में सिखा के गए, उससे उनको मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ एवरेज स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। उसी तरह हमने कल जॉब मेला भी रखा है सर, पूरे बच्चों के लिए 60 कंपनीज आ रहे हैं। సో ఎమ్మెల్యే గారిని వేదికపై రావాలని చెప్పి కోరుతున్నాను। और इसके बाद में हमारे 3 मंडल बुमरसपेट, दौलताबाद और कोडंगल तीनों इधर विकाराबाद को आते साहब। हम एक छोटा रिक्वेस्ट है करीम साहब से कि हमारे 2 मंडल मद्दूर और पोजगी जो जाते हैं नारायणपेट के लिए, अगर जरा आप प्रेशर लगा के वहाँ पर भी एक एम्बुलेंस का इंतज़ाम कराए तो हम बहुत ग्रेटफुल रहेंगे। और वहाँ का भी हम मेंटेनेंस देख लेंगे एंड वी विल ऑल्सो कीप देयर, क्योंकि ज़्यादातर गरीब लोग वो 2 मंडल में हैं, बाहर नहीं दिखते लेकिन बहुत गरीब लोग आए हैं वहाँ पर। इसलिए वो एक रिक्वेस्ट कीजिए मेरे तरफ से। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी थैंकफुल ये अपॉर्चुनिटी मेरे को दिए सर सर। वंस अगेन आई विल थैंक डॉक्टर साहब एंड करीम सर। थैंक यू सर। साहब शाहिद रशीदी मद्दज़िल्लहुल आली जानशीन हज़रत शाह दर्द अलैहिर्रहमा से मैं मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ कि वह हमें मुखातब करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल क़द्र स्टेज पर मौजूद मेरे साथी और सामईन इकराम, इस छोटे से कस्बे के अंदर, इस छोटे से ताल्लुक़े के अंदर 4 साल पहले आपस में जब हम उमर हजरात बैठकर आपके बात कर रहे थे तो एक ख्याल आया था कि लोगों की खिदमत करने का जज्बा जो हमारे दिलों के अंदर है, दूसरे दिलों के अंदर भी पेरा जाए। हमने उसके लिए बिल्कुल छोटे से अंदाज में काम करना शुरू किया। तो आज अल्लाह का करम है कि ये हमारा सीनियर सिटीज़न लीग कोडंगल, जिसके आपके चंद हजरात ही आपके इसके मेंबर हैं, 4-6 हजरात हैं, 8-10 हजरात हैं, वही कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। मगर आज उनका बोया हुआ वो पौधा मुख्तलिफ मुकामात पर आपके अपने पौधे उगा रहा है, वो हमारे सामने है। आज हमने देखा कि डॉक्टर साहब सदासुपेट से यहाँ तक आए। हम एक ख्याल और एक जज्बा लेकर उठते हैं तो हमारे हम ख्याल हजरात हमारे साथ जमा हो जाते हैं। हमने किसी का ताउन करने, किसी का साथ देने का इरादा किया तो सदासुपेट से आपके क्या कहते हैं कि हाथ आगे बढ़ा और हमारे हाथ के साथ मिला, और वो हाथ के साथ मिलते हुए आज हमारे पास एक एम्बुलेंस सर्विस आपकी क्या बोलते हैं मौजूद हुई, और उसका मौजूद होना हमारे वास्ते बहुत ज़्यादा खुशखबरी का भी बायस बना। इस वास्ते कि यहाँ हमको मालूम हुआ कि और कितने हजरात के दिल के अंदर आपकी खिदमत कर నాకు కూడా బండిలో ఎంత ఉంది, ట్యాంక్ ఎంత ఉంది, కెపాసిటీ ఎంత, దాంట్లో పెట్రోల్ చూద్దామని ముందు ఒకసారి దీన్ని ట్యాంక్ ఫుల్ చేసేయండి. ఎవరైనా వస్తే 2 ట్రిప్లు ఈజీగా అయిపోతాయి. ఎంత ఉంది దీని ట్యాంక్ అది కూడా తెలియనప్పుడు దాన్ని మెయింటైన్ చేయడం కష్టం. నా ఉద్దేశం ఆ ట్యాంక్ చూద్దామని 40 లీటర్ల ట్యాంక్ ఉంది. దానికి మొన్ననే పెట్రోల్ పోసి పెట్టినాము, ఇంకా దాన్ని వాడుకోలేదు, అయ్యారు ఉంది. అదేవిధంగా నాకు నా వరకు షాద్ సాబ్ దొరికిన తర్వాత షాద్ సాబ్, ముఖ్తార్ సాబు, ఇంకా అంత మిత్రులు అయినంత వరకు మేము ఈ కార్యక్రమాల్లో పూర్తి సహకారం అందించి మేము మా ఒక్కటే ఉద్దేశం, ఇక మాది ఏజ్ అయిపోయింది నాది, కానీ ఇక్కడ ఉన్నదంతా మేము పెట్టుకున్నదే సీనియర్ సిటిజన్స్ అని. మేము ఎప్పుడైనా మా టికెట్ తయారున్నది, ఎప్పుడైనా టికెట్లో ఎప్పుడు లేచిపోతామో ఆ గాలి రావాలి, మాకు పోయే టైం దగ్గర ఉంటుంది, ఇక చాలా దూరం లేదు. పోతా ఏదైనా 4 మంచి కార్యక్రమాలు చేసిపోతే
10 కాలాలు మమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేస్తున్నారు. మా మొదటి ఉద్దేశం. అయితే ఆ ఉద్దేశంతోనే మేమంతా వీలైనంత వరకు కాకపోతే మా పిల్లలు యువకులందరినీ ఆ పనిలో ఇక మేము ఉత్తి చేసేటట్లు కూడా లేము పరిస్థితి చెప్పాలంటే. కారణం ఏంటంటే అని మేము కూర్చున్నంత గైడ్ చేయగలుగుతాము, వాళ్ళని ఉరికిపోయగలుగుతాము. మాకు ఉరికే పిల్లలు కూడా కావాలి, వాళ్ళని కూడా తీసుకున్నాము. కానీ అందుకే మాకు పూర్తిగా సీనియర్ సిటిజన్స్ అనే మొదటే స్టార్ట్ చేసినాము. వీలైనంత వరకు మా ఈ గ్రామంలో పుట్టి, ఈ గ్రామంలో పెరిగి, ఈ గ్రామంలో మాకింత ప్రఖ్యాతులో మంచిదో చెడ్డదో 4 పూటలో తిండి దొరుకుతూ ఉంది. అది ఇక్కడ ఉన్న జనం, అది గ్రామం అంటే ఊరి. इसलिए मैं पहले मधुसूदन यादव साहब काउंसलर से गुजारिश करूंगा कि वो हमें मुखातब करें। ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినటువంటి పెద్దలందరికీ, స్టేజ్ ఉన్న పెద్దలందరికీ మరియు ముఖ్యంగా ముందున్నటువంటి వాళ్ళందరికీ నమస్కారాలు పెడుతూ, ఇటువంటి సేవా కార్యక్రమాలు చేయాలంటే చాలా పుణ్యం చేసుకునే కార్యక్రమం ఇది. ఎందుకంటే చాలా మందిలో భూములు ఉంటాయి, డబ్బులు ఉంటాయి, అన్నీ ఉన్నా కూడా ఒక ఎడమచేతను కూడా ఎవరికి దానం చేసే గుణం లేకుంటుంది. కానీ ఇటువంటి సేవా గుణం ఉన్నటువంటి డాక్టర్ గారికి ప్రత్యేకంగా కొడంగల్ తరఫున ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాము. ఎందుకంటే ఇటువంటి సేవా కార్యక్రమాలకు ఇంకా మా నుండి కూడా ఇటువంటి తోడ్పాటు అవసరం ఉన్నా కూడా తప్పకుండా కుల మతాలకు అతీతంగా మీకు ఎటువంటి ఏమైనా హెల్ప్ కావాల్సిన కూడా ఎమ్మెల్యే గారితో, చైర్మన్ గారితో కలుపుకొని ఖచ్చితంగా మీ అందరూ కూడా సాయం చేస్తామని చెప్పి తెలుపుకుంటూ ఈ సమయం ఇచ్చిన మీ అందరూ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు చెబుతూ ముగిస్తున్నాను. జై తెలంగాణ. मोहतरम जनाब नरेंद्र रेड्डी साहब एमएलए से गुजारिश करूंगा कि वह हमें मुखातब करें। ఈరోజు కొడంగల్ మున్సిపాలిటీలో డాక్టర్ సయ్యద్ అహ్మద్ సియా ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఉచితంగా అంబులెన్స్ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం చాలా సంతోషం. ఆ యొక్క సొసైటీ ఫౌండేషన్ వాళ్లకు ప్రత్యేక అభినందనలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఇది మారుమూల ప్రాంతం, కర్ణాటక బార్డర్ ఉన్న ప్రాంతం. ఇక్కడ పెద్ద 50 పడకల హాస్పిటల్ కూడా కంప్లీట్ చేసి అన్ని ఫెసిలిటీలు కూడా ఏర్పాటు చేసినాం. ఒక అంబులెన్స్ కూడా ఉంటే ఇంతకుముందు గతంలో ప్రైవేట్ అంబులెన్స్ తీసుకుపోయేవాళ్ళు. కానీ ఒక సియా ఫౌండేషన్ తరఫున ఒక అంబులెన్స్ ఇక్కడ పెట్టడం అనేది పేద ప్రజలకు, చాలా గ్రామీణ ప్రాంతం ఉన్న వాళ్ళకు ఎమర్జెన్సీ ఎక్కడైనా హైదరాబాద్ పోవాలన్నా, ఎక్కడైనా హాస్పిటల్ పోవాలన్నా, మహబూబ్నగర్ పోవాలన్నా చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ప్రత్యేకంగా వాళ్ళని ప్రత్యేకంగా ఈ సభ ద్వారా అందరిని అభినందిస్తూ ఆ కుటుంబాన్ని, ఆ ఫౌండేషన్ వాళ్ళని తప్పనిసరిగా అభినందిస్తా ఉన్నాం. అదే కాకుండా ఇంతకుముందు డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టు పేదవాళ్ళు ఏదైతే ఉన్నారో, వీడియోలు భర్త చనిపోయిన కానీ ఇంకా పేద కుటుంబంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరున్నా కూడా ఒక మంచి స్కీమ్ పెడతారని చెప్తున్నారు. దాన్ని కూడా మేము ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానిస్తూ దానికి అవసరమైన ఏర్పాట్లు కూడా, బిల్డింగ్ కానీ ఇంకేం అవసరం ఉందో మేము ఏర్పాటు చేస్తాం. తప్పకుండా అది కూడా ఏర్పాటు చేయాలి. ఇక్కడ కూడా ఇంతకుముందు కూడా ఎస్సీ కమ్యూనిటీలకు ఒక 60 మందికి స్టిచ్చింగ్ సెంటర్ పెట్టినాం. ట్రైనింగ్ సెంటర్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ, అలా కూడా అయిపోయింది. ఇది కూడా సెంటర్ పెట్టి 2 కలిపి ఒక చిన్న ఇండస్ట్రీ పెట్టేస్తే ఇక్కడ చిన్నగా కుట్టు మిషన్ల పెట్టిన తర్వాత ఏదైనా ఫ్యాబ్రికేషన్ బట్టలది ఒక చిన్న ఇండస్ట్రీ పెట్టిస్తే వాళ్ళకంతా ఉపాధి కలుగుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ 60 మంది ఆల్రెడీ ట్రైనింగ్ తీసుకొని ఉన్నారు. ప్రభుత్వ పరంగా ఇచ్చినాం, ఎస్సీ కమ్యూనిటీకి ఇచ్చినాం. ఇప్పుడు మా ఇక్కడ మిగతా వాళ్ళకి ఇస్తే అది కూడా ఇద్దరు కలిపితే ఒక 100-150 మంది అయితే వాళ్ళకు చిన్న ఒక ఇండస్ట్రీ టైప్ పెట్టేసి అలాంటిది కూడా ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకుపోతాం. అదేవిధంగా కొడంగల్లో ఇప్పుడిప్పుడే అభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్నది, మీకు అందరికీ తెలుసు. ఇక్కడ హాస్పిటల్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. మున్సిపాలిటీలో కూడా సుమారు 30 కోట్లతో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేసుకున్నాం. కానీ రోడ్లు వేసుకున్నాం, నల్లలు వేసుకున్నాం, డ్రైన్లు వేసుకున్నాం. అదే కాకుండా మైనార్టీ సోదరుల కోసం కూడా మొన్ననే అనేక కార్యక్రమాలు, ఈద్గా కానీ కంపౌండ్ వాళ్ళు కానీ 160 లక్షలతో నిధులు తీసుకొచ్చినాం. పనులు మొదలవుతున్నాయి. అన్ని గ్రామాలలో కూడా వాళ్ళకు కూడా ప్రభుత్వ పరంగా తీసుకొచ్చినాం. ఒక షాదీఖానా కూడా 1 కోటి రూపాయలతో కట్టాలి పేదవాళ్ళ కోసం అని చెప్పి ఆల్రెడీ అది కూడా మంజూరు అయింది. తొందరలోనే షాదీఖానా కూడా ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నాం. అదే కాకుండా ఈరోజు ప్రభుత్వ పరంగా కూడా అనేక కార్యక్రమాలు మైనార్టీ సోదరులకు తీసుకొస్తా ఉన్నాం. కొడంగల్ మున్సిపాలిటీని అభివృద్ధి చేస్తూ ఉన్నాం. అందులో భాగంగా ఈ పెద్ద హాస్పిటల్ నిర్మాణం చేపట్టిన తర్వాత ఈ అంబులెన్స్ ఏర్పాటు చేయడం చాలా సంతోషం. ఇంకా ప్రభుత్వం దృష్టి తీసుకుపోయి ఆదాయానికి అవసరమైనటువంటి
ఈ సొసైటీకి మీ యొక్క ఫౌండేషన్కి ఏ అవసరం ఉన్నా ఏ సహకారం ఉన్నా డాక్టర్ గారు కానీ వాళ్ళ ఫౌండేషన్ వాళ్ళందరూ కూడా ఎల్లప్పుడూ అందుబాటులో ఉండి మీకు సహకరిస్తామని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ మరొక్కసారి వారికి ప్రత్యేక అభినందనలు కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం. हुसैनी यूनाइटेड वॉलंटियर एसोसिएशन की जानिब से यहाँ तशरीफ़ लाया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यूनाइटेड वॉलंटियर एसोसिएशन की एम्बुलेंस यहाँ पहुँची है। जैसे कि मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, जनाब नरेंद्र रेड्डी साहब, MLA साहब, हज़रत मौलाना मोहम्मद हुसैनुद्दीन आखिल साहब का, चेयरमैन जगदीश्वर रेड्डी साहब, काउंसलर मधुसूदन यादव साहब का, मेरे वालिद सैयद शाह समीउल्लाह हुसैनी साहब, सैयद शाह सत्तार हुसैनी साहब का, और ख़ासकर रतन लाल साहब और मौलाना शाहिद साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अमजद भाई के थ्रू हम लोग यहाँ पर भी पहुँच गए, हमारी एम्बुलेंस यहाँ चलने वाली है। जैसे काउंसलर चेयरमैन साहब फरमाएं कि उनकी तरफ से पेट्रोल की सर्विस और आगे भी एम्बुलेंसेस बढ़ाने के वास्ते रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे, जैसे ये एम्बुलेंस की सर्विस रहेंगी अगर कंटिन्यूसली चलते रहेंगी तो इंशाल्लाह अगले भी एम्बुलेंसेस की कोशिश करेंगे। और इंशाल्लाह अब जैसे कि रमज़ान आ रहा है, इंशाल्लाह रमज़ान में रेशन डिस्ट्रीब्यूशन की भी हम लोग इंशाल्लाह प्लानिंग कर रहे हैं। अभी अमजद भाई बोले कि भाई रमज़ान में प्रोग्राम करेंगे, तो इंशाल्लाह वो प्रोग्राम के वास्ते भी हम लोग तशरीफ़ लाएंगे। और मैं आप लोगों का तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों के सपोर्ट के साथ इंशाल्लाह यूनाइटेड वॉलंटियर एसोसिएशन यहाँ पे जो भी काम हो सकता आप लोगों के सपोर्ट के साथ यहाँ पर काम करेंगे इंशाल्लाह। जाफ़र साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, हैदराबाद से तशरीफ़ लाए। बहुत हालांकि बहुत बड़ी मसरूफियत है आपकी। और सैयद शाह सत्तार हुसैनी साहब ये हैदराबाद से तशरीफ़ लेके आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। आइए तशरीफ रखिए, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। माशाल्लाह एम्बुलेंस का आगाज़ हो गया, डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात यह है कि आजकल ऐसे जज्बे रखने वाले भी मौजूद हैं। हमारे को सबसे बड़ी बात यह है आजकल जज्बा नहीं है लोगों में। अगर खिदमत खल्क का जज्बा हो तो यकीनन कामयाबी हमारे लिए आसानी होगी। और याद रखिए आज मैं माशाल्लाह मिलके बड़ी खुशी हुई हमारे डॉक्टर साहब से भी और हमारे नौजवान माशाल्लाह क्या नाम है हजरत का समीउल्लाह हुसैनी साहब से भी कि माशाल्लाह ये हजरात खिदमत खल्क में लगे हुए हैं। और उम्मीद है कि आप हजरात को यहाँ जो सहूलतें पहुँचाई जा रही है, हकीकत ये है कि ये दौर बहुत से लोगों के सामने आता है। और इस मौके पर मुझे वानमबाड़ी के साहब याद आते हैं, बड़े करोड़पति थे, बड़े दौलतमंद थे, लेकिन जब उनके बच्चे को एक रोड पे हादसा हुआ तो वहाँ कोई गाड़ी उनको नहीं मिली। आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले, तो उन्होंने उस मुकाम पर ऐसा अमल किया कि जो आज तक वो तारीख में लिखा गया है। उन्होंने वहाँ एक 25 बेड का हॉस्पिटल ही बना दिया। और ऐसे लोगों को मैं खुश होता हूँ कि ये जज्बा होना, और ये जज्बा रहेगा तो काम होगा, अगर ये जज्बा नहीं रहेगा तो काम नहीं होगा। इसलिए मैं हमारे सबसे बड़े हमारे यहाँ के नौजवान, क्या नाम है हमारे, हाँ रतन लाल साहब खुद हमारे नौजवानों में है यहाँ, आता नौजवानों के हैं, उनके हमारे सदर वतन भी माशाल्लाह बहुत एक्टिव रहने वाले हैं ये हजरात। याद रखिए उम्र से नहीं देखा जाता, काम से पहचाना जाता, और काम से ही जवान है और काम से ही बूढ़ा है। अगर काम ही नहीं कर रहे उन्होंने तो जीना उनका वैसी है, मरना भी उनका बराबर है। काम करते रहेंगे तो फिर लोगों के सामने उनकी खिदमत भी आते रहेंगे और उनके लिए दुआएं भी आते रहेगी
और ये दुआओं का सिलसिला ऐसा रहता है कि आप कहीं भी रहो दुआएं बराबर पहुंच जाती। मेरे अजीज दोस्तों, मैं यहाँ अब्दुल करीम शाहिद साहब की मेरे भाई है वो, और भाई साहब भी जब फोन करते हैं मेरे को हाजिर होना जरूरी हो जाता है, खाली रहा तो फौरी मैं आ जाता हूँ। मेरे वो अगरचे के क्लासमेट एक ज़माने के, मगर एक बिरादराना ताल्लुकात हमारे से इनके है, और हजरत का हमेशा हमारे से मोहब्बत, हम उनसे मोहब्बत करते हैं। तो इस वजह से जब भी वो आवाज़ देते हैं हम आपके सामने हाजिर हो जाते हैं। मैं आप लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा, अपने नौजवानों को तैयार करो। मुझे आज अफसोस क्या हो रहा मालूम, उम्र रसीदा लोग अपने कामों से करते करते उम्र हमारी ऐसी हो रही है कि अब हम सोच के हमको आगे बढ़ना पड़ा, और हमारा नौजवान बजाय इसके के रोड पे रहे, लोगों की खिदमत करे, अपनी मसरूफियात ऐसे उसको मिल गए हैं कि वो नौजवान दीन से भी दूर हो गया और दुनियादारी से भी दूर हो गया। अभी हमारे रतन साहब फरमा रहे थे, एक ज़माना था हम लोग यहाँ पूरे मिल के बैठते थे, कोई फर्क नहीं था ये कौन मुसलमान है कौन गैर मुस्लिम है। अभी शिरखुम्मे की बात सुने ना, बाज़ वक़्त शिरखुम्मे से दोस्ती शुरू हो जाती, और बाज़ वक़्त ये जो मोहब्बत पैदा हुई है ये खिदमत खल्क़ के जज्बे से हुई है। और मैं इससे पहले भी रतन साहब से मुलाकात किया हूँ, यहाँ एक मेडिकल कैंप था उसके इनाग्रेशन में मैं आया था, तो ये हजरत को देखता हूँ मैं, माशाल्लाह एक्टिव रहते थे। आपकी पूरी फैमिली को मैं देखा हूँ, बच्चे भी आगे बढ़ के खिदमत करने के लिए लगे हुए। हमारे बच्चे खिदमत नहीं कर रहे, अम्मा बाबा की भी नहीं कर रहे हैं, बड़ों दूसरों की क्या करें। मगर अफसोस होता मेरे को कि हमारे रतन साहब फरमा रहे थे कि भाई आपका नौजवान जो है सबसे अलग थलग रह रहा है, उसकी दुनिया ही अलग होगी। हालांकि हमारे को सबको लेके चलना है। ये हमारा वतन जो है वतन अजीज है, हर एक के लिए है। यहाँ हर फूल खिलता है, ये बगीचे में हर एक रंग का फूल खिलता है। तो ये बगीचा ऐसा है कि लोग अगर मिटाना भी चाहेंगे तो वो मिटने वाला नहीं। लोग अगरचे के साजिशें कर रहे हैं, मगर ऐसी कोई बात होने वाली नहीं है। अल्लाह हमारे तमाम ऐसे जो रहेंगे ना उमर रसीदा हजरात बुजुर्ग जो हमारे रहेंगे, ये तकसीम होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। अपन लोगों को हम सब मिल के काम करेंगे, अपने वतन को आगे बढ़ाएंगे, अपने शहर को आगे बढ़ाएंगे। मैं हमारे डॉक्टर साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपके खिदमत सुन के तो मैं और मुतासिर हो गया। हजरत का एक वक्त फोन आया था हमारे शाहिद भाई का, मैं 87 पेट गया था, तो मालूम हुआ कि भाई डॉक्टर साहब से मिलो, मगर जब तक मैं 87 पेट पार करके निकल गया। मगर आज अल्लाह मियाँ आपसे मुलाकात का एक मौका अता फरमाया, और हमारे यहाँ जिम्मेदार भी बैठे हुए माशाल्लाह, और मैं तमाम को मुबारकबाद देता हूँ जो इसमें आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा भी बहुत यही है, हम जिंदगी మీ ధైర్యం మీదనే చెప్పినా నాకేం లేదు అది తెలియదు మీకు. इमरान भाई आप पूरा